इस कंट्री में आके मैं जितनी भी गोरी हो जाऊं, आदि के जितनी तो गोरी होने वाली ही नहीं, देख लो। Too much hot water, not nice आदि. Look, you are all red everywhere. उसके गाल देखो. Oh my God. कान देखो आदि. It's so hot. It is. બહુ નો hot water થી નવાય. Too hot. So if you get good when I shower, you can just touch my hand. But it smells so good. So good. आदि क्या वो करता है पता है? वो बाथ सॉल्ट आता है ना, वो ले दिया है डव का, तो वो पूरा भरता है, उसमें बैठता है आधा घंटा, रिलैक्स करता है, एंजॉय करता है, खेलता है, उसमें डक्स वगैरह मैंने डाले हैं, तो वो तो इसीलिए इतना मस्त स्मेल करता है वो. हेलो. ये उन लोगों ने दोनों ने बनाया था कल स्कूल पे, है ना? यू वर वेरी गुड यस्टरडे. आई एम सो प्राउड ऑफ यू बोथ. चलो अभी थोड़ा बहुत कुछ बनाते हैं और थोड़ा नाश्ता जैसा ही बनाना है. मुझे लगता है कि बेसन के चिल्ले बना देती हूँ दोनों के. और अभी आज है शिवांश का लास्ट डे ऑफ After school club. आफ्टर स्कूल क्लब. या Mama, look at these. स्नोफ्लेक्स. तो उसको अभी लेने जाना है, तो चिल्ले का सब कुछ रेडी कर दूं चिल्ला के, जब तक आएंगे फिर बनाओ. તો ચાપડીતાઓના પ્રોગ્રામમાં આવી ગયા છે આપણે લોકો. હોસ્ટ કોણ છે? મીનાબેન હોસ્ટ છે. મીનાબેન શું બનાવ્યું છે? શાક ચાપડી હા, અને બસ છોકરા માટે મેગી પાસ્તા ને સલાડ ને ગુડ. રાજકોટની ફેમસ રાજકોટની ફેમસ આઈટમ હે શિવાંશ. આ નામ સાંભળ્યું તો પેલા આનું નામ ચાપડી તાવો કે દે, હે ને? ઘણા નામ છે. જો આ ચાપડી છે અને આ તાવો છે. નિરાલી તાવો કહેવાય, તાવો. આજે એનું આજે ઓલીનો ચાપડી છે જો જાડી આયરુઆ છે ને, જ્યાં માતાજીનો હાથ છે ને ત્યાં ઓઇલમાં ડીપ કરીને હાથથી કાઢે એવું છે, એના પરથી નામ આવ્યું છે. હાથ હોવો પડે એના માટે માતાજીનો. ના ન કરતી થોડી કરવાની ગાડી થઈ છે. ના, એકચ્યુઅલી એવું જ છે. મારી ફ્રેન્ડ બેસ્ટ ફ્રેન્ડ ગિરિજા છે. બેસ્ટ ફ્રેન્ડ ગિરિજા છે એ રાજકોટની, એટલે મને ખબર છે ચાપડી તાવો. હા, હાથમાં કુલ કરે. તે ખાધી છે રિમ્પલ પેલા? સુરત તો બધાને આવડતી હોય. વિન્ટર સ્પેશિયલ એક ચાપડી તાવો હોય અને તુવેર ઠાનું શાક, ઉબાડિયું. હા, ઉબાડિયું. આપણે લોકો તુવેર ઠાનો પ્રોગ્રામ કરશું. વિન્ટરમાં મજા આવે. એટલે અમારો પહેલું પ્રોગ્રામ થઈ રહ્યો છે વિન્ટરનો, ચાપડી તાવાનો. ચાપડી ચાપડી કે ચાપડી અને તાવો સાંભળ્યું. હા, તાવો માતાજીનો કરે, પણ નામ એવું કહેવાય. આરતી બી થઈ ગઈ. જો અહીંયા આવ્યા ને તો એ તો બધાને બાકી જ રહી ગયું. એમ નહીં, ચાપડી હોય કે તાવો કે ચાપડી ગમે એવું હોય, આપણા છોકરા સલાડ લેતા ને તો જોઈએ જેમાં જોઈએ છે. કહાની ભાવશે. કોઈ નથી લીધું, કોઈ નથી માંગ્યું. માગ્યા વગર માય નો પીરશે ને, એમ જેવું થઈ ગયું. કેમ ખાવાનું? દાલ બાટી જેમ. એ બહુ ડખો કર્યો. શાંતિ. વિજયભાઈ પતલા થઈ ગયા. વિજયભાઈ આપણે જેટલા બ્લેક પહેર્યા ને બધા નિરાલી આજ પતલા કે છે. ડોન્ટ ટેક ઇટ પર્સનલ. એવું છે. સલાદ ચોળીને ખાવાનું બધાને એક્સપ્લેન કર્યું, બધા પૂછે તો એ ક્યાં? અમદાવાદ, રાજકોટ. રાજકોટી આઈટમ છે. ઉબાડ્યું ન કહેવાય ગિરીશ, તાવો ચાપડી.
કરે છે આ હોસ્ટ ને જ કોઈ આમંત્રણ આપે બેજો હાર્દિકભાઈ ઓર્ગેનાઇઝર સમજો ચોરી રેડી કરવાની હતી કેમ લાગ્યું? અરે મજા આવી ગઈ. નસકોરા ખુલી ગયા. હું છું જાણે એમ જ મેં બનાવ્યું, મેં નહીં બનાવ્યું. કોણે બનાવ્યું એકચ્યુઅલી? કોણે બનાવ્યું? હાર્દિકભાઈ તમે બનાવ્યું? હે વાવ. ક્યાંથી? ઇન્ડિયા થી ક્યાંથી? આપણે સુરત થી ને. યુ સી સુરત નું બધું ટેલેન્ટ લેસ્ટર માં જ આવેલું છે. તમને હાર્દિકભાઈ બનાવ્યો એટલે આપણે હાર્દિકભાઈ પહેલા હાર્દિકભાઈ સમજો ને જો ચાપડી તાવાની બધાને જમણવાર કરીને ભાભી કહે છે બધાને બેસવાનું છે વજ્રાસનમાં, પણ હજી એક આસન આવે ખબર તમને? શાંતિથી બે જગ્યાએ સખણાસન. હા એટલે સખણાસન બધા બેહી રહ્યો એટલે સખણાસન થઈ ગયું. હા સખણાસન. અવાજ કર ના અવાજ કરવાનો પણ કોઈ ઊભું થવાનું નહીં, કામ કરવા એમ. ઈ સખણાસન આપણા માટે. गुड मॉर्निंग हो गई. कल हम लोग डिनर करके आने के बाद सो ही गए थे. 9 साढ़े 9 बज गए थे नहीं? हाँ 9:30 हो गए थे. तो कैसा लगा आपको? फूड अच्छा लगा? मजा आ गई. अच्छा था, बहुत अच्छा बना था ने. विंटर स्पेशल. तो मैंने तो थोड़ा क्या बोलते सबको बोला कि मैं प्लान करना चाहते हूँ वो तुअर टोठा की सब्जी वगैरह, पर सब लोगों का रिव्यू उस तरह से मिला है कि अनियन गार्लिक के बगैर वो अच्छा नहीं लगेगा. और हमारे ग्रुप में मोस्टली जो है ना वो अनियन गार्लिक खाते नहीं है. तो साइड में रखेंगे ना, जिसको जो चाहिए वो डाल देंगे. पर वो सब्जी नहीं अच्छी लगेगी गिरीश. वो मेन अनियन गार्लिक भरपूर होता है ना तभी वो अच्छी बनती है. ऐसा है. वरना तो तुअर की सब्जी बन जाएगी. So we'll have to think about something different dish now. લસણ નો શાક. અરે યાર લસણ જ નથી ખાવાના. चलो सोचेंगे, देखेंगे, करेंगे क्या करेंगे. चलो कुछ ना कुछ करेंगे. दया. हाँ अभियान स्टार्ट कर दिया गया है. यहाँ पे मैंने देखो पूरा क्लीन करके इतना कचरा जमा हो गया है. किचन क्लीन हो गया, लिविंग रूम क्लीन हो गया, देख सकते हो आप लोग, देख लो हो. कचरा वचरा जमा किया है वो सॉर्ट आउट कर लो. और उसके बाद थोड़ा सा गैरेज ठीक करना है मेरे को, तो वो करना पड़ेगा. क्योंकि इस बार मुझे लगता है कि ब्लैक फ्राइडे की सेल में मैंने जूतियों की ही शॉपिंग की है ज़्यादा से ज़्यादा. क्रॉक्स वगैरह और मेरे जो हील्स वगैरह वो सब कुछ आ गया है. वैसे वापस रख दिया है, थोड़े चेंज करवाने हैं वो भी रख दिया है, मैं दिखा देती हूँ. तो इतना सामान चेंज करवाना है. आई मीन टू से थोड़ा ना साइज का प्रॉब्लम आया है. बच्चों के पैर बड़े होते जा रहे हैं तो वो चेंज करना है. साइज है सिर्फ लकी है कि यहाँ पे फ्री है रिफंड करवाना, एक्सचेंज करवाना. वरना जो अगर डिलीवरी के पैसे लेते होते ना यहाँ पे कोई नहीं जाता, कोई नहीं लेता. शॉप पे जाके ही सब शॉपिंग करते. तो दोपहर हो गई है, मैंने रख दिया है मूंग बॉईल करने के लिए. कल रात को जो है हम लोगों ने डिनर करने के बाद जो अक्षय खन्ना की एंट्री धुरंधर में हुई है उसका जो सॉन्ग है, अरबिक सॉन्ग है, वो बहुत ही मेरे को अच्छा लगा, सब लोगों को अच्छा लगा. तो मैंने सोचा कि ये वायरल सॉन्ग है, सुनने में इतना मजा आ रहा है तो सारी लेडीज मिल के वो रील बनाते हैं. तो कल रात को वो रील बनाई, आज सुबह मैंने अपलोड कर ली है इंस्टाग्राम में. बिहाइंड द स्क्रीन क्या हुआ था तो वो आप लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा. बहुत ही मजा किया था. वीकडेज है तो कल मंगलवार का दिन था एक्चुअली. तो बच्चे स्कूल से आए. आदि शिवांश को एक्चुअली वो आफ्टर स्कूल क्लब था तो 5:30 बजे 5:15 बजे अराउंड तो घर पे आया था. नहला के धुला के रेडी करके उसको लेके गए थे फिर फ्रेंड के वहाँ पे. फुल डे होता है ना तभी बहुत शेड्यूल टाइट हो जाता है तो इसीलिए हम लोग लेट पहुँचे थे. ट्रैफिक भी था, पिक आवर्स होते हैं यहाँ पे 5 से 6 बजे बिटवीन. रोड पे बहुत ट्रैफिक होता है. अभी जो जॉब वाले वगैरह छूटते हैं तो रोड पे ट्रैफिक तभी उन दौरान बहुत ज़्यादा रहता है तो हम लोग थोड़े लेट पहुँचे थे. तो चलो एनीवेज वीडियो का एंड यहीं पे कर दे रही हूँ. कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ. सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए. अच्छी सी बहन. टेक केयर.